Hello, Rashid. Hi. Ayan na. Tapos na siyang nag-eat. Nag-wiggle na yung kanyang tail. Oh. Mag-hi ka. Show them your teeth. Open your mouth. Show your tongue. Baby, show your tongue. Sige na. Uy, show mo yung tongue mo sa kanila. Ayan, dali, dali. Labas mo yung tongue mo. Ang pogi ng baby, ah. Sige na. Dali na. Oh, shake hands mo ako. Shake hands. Dali na. Huwag kang suplado, ah. Show mo naman yung teeth mo. Dali na. Yung tang. Open, open. Oh, di ba? Oh, chik. Oh, hindi nangangagat eh. Yes, he's so cute. Thank you for admiring and making compliment for my cat. Behave lang yan siya, oh. Baby!